So, good morning tanan diha nyo mga kos, no? It's Kos Jess again. So, biyahe na punta, paingon na punta sa Barangay Pityanan kay mag-schedule ta dito sa ilahang ka Ate Jocelyn nga kabanlit para sa pagpang-inject og deworm og vitamin sa ilahang mga hayop. Kay lagi dugay na pud sila nga nag-request sa ato ang magpa-serve sila didto. Mao nang atong giadtoan karon kay para sa adlaw nga Lunes matapok nila dito ang ilang mga hayupan sa ilahang baol or sa ilahang uma karon atong maservan nga di na pud kay taingon nga magka adto-adto pa ta sa area nga ilang gitigwayan aron mas dool na lang. So bali kay Bernes man maong ako na lang silang giadtoan kay wala ang pud kailangan kayo sa opisina kay nahuman-human ang punho tanang mga trabahoon. So hope nga goods ra kayo ang ato ang pagbiyahe. Then don't forget to like and share this video mga calls. Thank you.